is for the angel who make up the Christmas list. Memorize. Ay, pagtanaw ko. Hey, A is for the angel. Tana magkudigutar mo nga. Bitang, Gusto bitang si Mukbang ba? magluwas ako. Ayaw. Make up. Okay, 1, 2, 3, go. Hey, A is for the angel who make up the Christmas list. Mata. Yay! Ipa Hey, perfect. A is for the angel. Hey, A is for the angel who make up the Christmas list. Yay! A is for the angel. Basta nag-isi ang mukbok. Inaog na. Pero nga, ayun na pagkuhan. Ayun na pagkudigo. Kaya para sa Monday, makamemorize na ka pagingon sa teacher. Pagingon sa teacher ako. Kinsa namin nakamemorize. Ikaw dapat mangunguna ha. Ako teacher. What? 1, 2, 3, go. Hey, A is for the angel who make up the Christmas list. Yay. Hey, A is for the angel Go. who make up the Christmas list. Memorize na ka. Yay! Very good na day si Axel ah. Axel ah. Are you very good na? Patay. Classroom mo. Sige na nini ng IV. Be? Siya ka na napang imo na ng nansiran di ay. Kanan, imo na nansiran. Patay. RFN. Patay ka na po yun. Oh, nada. Hala. Hoy! Maluoy. Nadili. Patay, Oy. patay. Dili damo ko. Tanawa yung answer guys. Gipractice na ako siya divide. Patay dagan yung kaglitikron. Tanawa, ang pikas, dagag mali. Kaya ingon man siya, bright na daw siya. Ansira pa na akong division nga dagko. O, diba? Bright tayo, mo ni bright o. Isa re check. Eh? Check ni mo pila. No, tarira guys. Kulang pa ko sa tuon. 3 og. Ang isa. 1 plus i-plus nimo is 4. 4 Okay over. ra. 4 over. 4 over 5. 10. Ay, 10 di. Ay, 10. Huh? Huh? Oh! Lagi mali, man akong gipa-answer ni mo. Oh, dako kay kagkuan do. Oh, no! So, sige lang, at least na kayo na-learn. Like and follow and share. I be Agwas. And mag-comment kayo kung anong isasabi nyo. And I'm